नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिर से जंजीर काटकर साहसी चोरी की घटना सामने आई है। दासपाड़ा ग्राम पंचायत के अंबिकानगर गांव में रविवार की रात चोर कच्ची चाय पत्ती तोड़ने वाली मशीन चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार अंबिकानगर निवासी खैरुल इसी मशीन से कच्ची चाय पत्ती तोड़कर परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन मशीन चोरी हो जाने से वह अब परेशान है। इस घटना से पूरे अंबिकानगर इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लगातार घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल है। वहीं मशीन मालिक खैरुल ने बताया कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसे दुष्कृतियों को जल्द पकड़ा जाए और कड़ी सजा दी जाए। मशीन मेले चुरी হয়ে পাতা কাটা, এটা খুব খারাপ লাগতেছে তাই শুনে ব্যাপারটা। গরিব লোক ইনিয়ে তো পাতা কাটে খায়, তারপরে আবার আরো 5-6 জন গরিব লোকের মেশিনে কাজ করে খাতো। কিন্তু ব্যাপারটা কেমন লাগতেছে, এটা গ্রামে কিন্তু ভালো না। কি মনে হচ্ছে কারা করতে পারে? এখন কারা করছে এখন তো বলা মনে, আমরা তো বাইরের লোক। নাম খৈরুল আলম। ওনার বাড়িতে আজকে যে চুরি হয়েছে, এইটা যে এই যে শিকল দিয়ে বাঁধে রাখছিল, এটা যতদূর সন্দেহ মনে হচ্ছে এটা এই যে বর্ডারের তারগুলো কাটে ওই প্লাস দিয়ে এই শিকলটাকে কেটে নিয়ে গেছে। তাহলে কি মনে হচ্ছে কারা জড়িত রয়েছে এই কাজে? এখন তো জানকারি নাই, এটা কীভাবে বলবো। কেউ না কেউ আছে, হয়তো আমাদের গ্রামে থাকতে পারে, বাইরের গ্রামে থাকতে পারে। কোন মেশিনের কথা বলছেন? এটা চা পাতা তোলা চুরি হয়েছে। কি চুরি হয়েছে? পাতা কাটা মেশিন। কখন চুরি হয়েছে? রাত্রি। আজকে রাত্রে। রাত্রি কিভাবে চুরি হলো? চুরি ফোন কাটছে, আর শিকল ছিল বাঁধানো মেশিনের সাথে, ওটাও কাটছে, কাটিয়ে নিয়ে চলে গেছে। শিকল বলতে চেন? চেনটা কেমন? চেনটা মোটা, ভালো মোটা আছে। এত মোটা চেন কি দিয়ে কাটছে? মোটা চেন না? খুব মোটা চেন। কি অনুমান করছেন কারা কাটতে পারে, এই ধরনের কাজ করতে পারে? देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।